الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی مغلوب فانتصر اللهم أيدنا بروح القدس اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم
وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا انج نہیں یار مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا. بزرگانو معافی ہے باقی کوئی گوڈے پڑھ کے نہ بوے الصلاۃ والسلام علیک یا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. میرے نال مل کے پڑھ لو دریا دریا بہا دیے ہیں. دریا انج نہیں یار مل کے پڑھ لو دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. اللہ رے کیا اب بھی اللہ رے کیا اب بھی جہنم نہ سرد ہوگا. اللہ رے کیا اب بھی اللہ رے کیا اب بھی جہنم نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے انج نہیں باواز بلند آکھو سبحان اللہ. اعلی حضرت مجددین و ملت بریلی دے تاجدار نے کیا کمال کر چھڑیے. رو رو کے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی
महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते, बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया वालिए बतहा मंबाए रुश्दो हुदा लजपाल पैगंबर आकाए दो जहा नानाए हुसैन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात वास्ते। दोस्तों और बुजुर्गों, रमजानुल मुबारक दे महीने दा दूसरा जुमातुल मुबारक, जिस दे मुख्तसर जै वक्त दे अंदर मैं तौबा इस्तगफार दे हवाले दे नाल चंद गुजारिशात करनियां ने। अल्लाह मेरी हाजरी तो आडी तशरीफ आवरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जेड़े दोस्त अहबाब दूरों नेड़ों चल के आए ने, अल्लाह सबनों कदम कदम दे बदले नेकियां अता फरमाए, कदम कदम दे बदले दराजात बुलंद फरमाए, कदम कदम दे बदले अल्लाह गुनाहां नूं मुआफ फरमाए। रमजानुल मुबारक दा महीना बड़ी तेजी दे नाल और जल्दी दे नाल साडे कोलों जुदा पिया हुंदा है। किस्मतां वाले लोग ने जेड़े रातां नूं तरावियां पढ़दे ने, सहरी वेले उठ के सहरी भी करते ने और रब कोलों दुआवां भी मंगदे ने। अल्लाह सब दियां दुआवां अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। और इस प्यारे महीने दे सदके और इस प्यारे दिन दे सदके अल्लाह जेड़े दोस्त अहबाब मस्जिद नूं आबाद करते ने, अल्लाह उन्हां दे घरां नूं आबाद फरमाए। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं इस वक्त 24वें पारे विचों 2 आयतां तुहाडे सामने तिलावत कीतियां ने, जिन्हां आयतां दे अंदर अल्लाह रब रहमान ने अपनी रहमत का भी तस्करा कीता है और अपनी रहीमी का भी तस्करा कीता है। और रब ने आख्या है, लोगों गुनाह करन दे बावजूद, कोताहियां करन दे बावजूद अपने नामा अमाल गुनाहां नाल भरन तो बाद मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। मेरी रहमत का दरवाजा खुला है, जिदों दिल करे, जिस वेले दिल करे, अद्धी रात नूं उठ के या तहज्जुद टाइम उठ के या रब दे घर अंदर आके नमाज पढ़ के रब दे सामने हाथ उठा के दुआ मंगना तेरा काम में, मंगदा तू जाएगा, रब तैनू अता करदा जाएगा। मंगदा तू जाएगा, रब तैनू अता करदा जाएगा। आओ रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनो। मैं अपनी बात बिला तमहीद और बिला किसे गलबात कीते या शुरू करन लगा वा। सूरह बकरा मेरे सामने आ, दूसरा पारा रब्बुल आलमीन दा कुरान है। फरमाया वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। नहीं यार, आगाज के अंदर अगर टिल्ली सुभान अल्लाह होगी तो मैं कुरान नहीं सुना सकांगा। तुहानू पता है मेरी कोशिश ये होती है कि खास तौर पे रमजानुल मुबारक के अंदर मैं ज्यादा तो ज्यादा रब दा कुरान सुना सका, आका दा फरमान सुना सका। और कुरान सुनान दे सदके मेरी नीयत खास है या अल्लाह दी कसमें रब दुनिया ते भी रंग ला देवेगा ते अगले जहान भी रंग ला देवेगा। फरमाया वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। इंज नहीं हाले इधर आले नहीं बोले, सारे मिल के आखो सुभान अल्लाह। जिन्ना हाले भी गोडे फड़ के बैठे ने ना, जिन्ना गोडे छटे कोई नहीं। मैं फिर कहांगा रब दे सहारे होके ब्याह करो। रब दे घर अंदर आने ना ते गोडियां दे सहारे की बहना है, रब दे सहारे बवो ते रब दा कुरान सुनो। फरमाया
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب العالمین دا قرآن ترجمے تے غور کرے آجے جنہ بیلیاں نو اندر جاگہ مل گئی وہ بالکل مل گئی ہے، جنہ نو نہیں ملی وہ باہر ہی ان بیٹھن۔ رب العالمین دا قرآن فرمایا سونیا محبوبہ جدو میرے بندے تے تواڈے امتی میرے بارے آ کے تواڈے کول سوال کرن نا تو ساڈا رب ساڈے کول کنی کو دور ہے، 1 میل دا فاصلہ ہے یا 2 میلاں دا فاصلہ ہے یا 3-4 میلاں دا فاصلہ ہے یا زیادہ میلاں دا فاصلہ ہے تے سونے اعلان کر دیا جے انی فانی قریب، تواڈا رب تواڈے کول بالکل قریب ہے۔ تواڈا رب تواڈے بالکل، تواڈا رب تواڈے بالکل، جنی دیر توجہ نہ ہوئی میں قرآن کی سنانا تانوں، تواڈا رب تواڈے بالکل، بولو بالکل، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جدوں تسی رب نو پکار دیو رب تواڈی پکار سندا وی ہے، تواڈی پکار سندا وی ہے تے تانوں ویندا وی ہے۔ ربا سونیا کنا کو قریب ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا میں تہاڈی شارگ نالوں بھی نیڑے آ۔ او جیڑا رب شارگ نالوں نیڑے آ نا او رب اپنے محبوب کولو اعلان کرواندا پیا ہے، غیب دیاں خبراں دین والیا اعلان کر دے، سراجم منیرہ دے چہرے والیا اعلان کر دے، مازاغ دے کاجل والیا اعلان کر دے، یاسین دیاں شیریاں والیا اعلان کر دے، طٰہٰ دیاں شاناں والیا اعلان کر دے، وَالضُّحَىٰ دے چہرے والیا اعلان کر دے۔ سونیا ربا کی اعلان ہے، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت کا شان نزول کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے آن والا ایک او بندہ آیا ہے جن نے آپ دے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے، آن والا وحشی آیا ہے جن نے میدان احد دے اندر آپ دے چچا نو شہید کیتا ہے، آپ دے چچا دے نال آپ دیاں دوریاں رشتہ داریاں نے، ایک تے آپ دے حقیقی چچا نے، ایک آجس لونڈی دا دودھ آپ علیہ السلام نے پیتا ہے، اسے لونڈی دا دودھ آپ دے چچا امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے، دوریاں رشتہ داریاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نے۔ آقا علیہ السلام میدان احد دے اندر نے، وحشی بیٹھا ہویا تاغ لگا کے بیٹھا ہے، اے انعام دے چکراں اندر بیٹھا ہے، آپ نو شہید کرنے واسطے بیٹھا ہے۔ میدان احد اندر آپ دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے نے۔ کیڑے چچا امیر حمزہ نے؟ آقا فرماندے نے چچا جی جدو میں تہاڈا چہرہ ویکھنا مینوں میرا ابو یاد آ جاندا ہے، جدوں میں تہاڈا چہرہ تکنا وا مینوں میرا ابو حقیقی ابو یاد آ جاندا ہے۔ آپ دے او چچا امیر حمزہ جن نے آپ نال محبت بھی بڑی کیتی ہے، جن نے آپ نال پیار بھی بڑا کیتا ہے، جن نے آپ نال شفقت بھی بڑی کیتی ہے، میدان احد اندر آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ شہید بھی کنجدا کیتا گیا ہے، آپ دا مسلا کیتا گیا ہے، آپ دا نک کٹ دیتا گیا ہے، آپ دے کان کٹ دتے گئے
گئے نے, آپ دے ہتھاں دے پورے کٹ دیتے گئے نے, آپ دے پاؤں کٹ دیتے گئے نے. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی قسم اگر اج میری پھپھی نہ ایتھے آئی ہوندی میدان احد اندر, اج میری پھپھی نہ آندی تے میں اپنے چچا دی لاش نو انج ہی رہ دیندا. میرے چچا دی لاش جانور کھا جاندے, پرندے کھا جاندے. کل قیامت والا دن ہوندا میدان احد دی زمین نے بھی گواہی دینی سی, انہاں جانوراں تے پرندیاں بھی میرے چچے دی شہادت دی گواہی دینی سی. اور شہید کون ہے جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے, فرمایا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. توجہ کریے جڑا نقطہ میں تانوں دسنا چاہنا, فرمایا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا لوگو جڑا میرے راستے دے اندر اسلام دے پرچم نو بلند کردا کردا, جڑا میرے راستے دے اندر قرآن و سنت دے نفاذ دی خاطر, جڑا میرے راستے دے اندر میرے محبوب دے پیغام نو بلند کردا کردا, اسلام دے پرچم نو بلند کردا کردا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے وے, انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء, اے زندہ نے, اے زندہ نے, اے زندہ نے. او لوگوں مینوں دسو کہ اگر شہید زندہ ہے تے او جے شہید زندہ ہے, شہید آپ دا امتی ہے, آپ دا امتی جے زندہ ہے تے آقا پھر کیوں نہیں زندہ ہون گے؟ جے شہید زندہ ہے تے سرکار پھر نہیں. نقطہ اتنا غور کر کے توجہ کر کے تے نوٹ کر کے لے جایا جے. تے آؤ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھ دینا. فرمایا حیاتی خیر لکم, جویں سبحان اللہ کہو کہ اللہ دی قسم میرے سینے ٹھنڈ پیندی جائے گی تے روزہ لگن دی مینوں ٹینشن ہی کوئی نہیں. میں رب دا قرآن پڑھنا پیا تے آقا دا فرمان پڑھنا پیا. رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو گیا نا, سرکار دی نظر کرم ہو گئی, پیراں دیاں دعاواں شامل حال ہو گئیاں, ماپیاں دیاں دعاواں شامل حال ہو گئیاں. پھر میں ٹائم کدی نہیں ویکھیا پھر رب دا قرآن ہی سنانا وا. آقا فرماندے نے حیاتی خیر لکم ماماتی. باہر آ رہے ہو میں وینا پیا کیڑا بولدا تے کیڑا نہیں بولدا. چلو میں نہیں ویندا تے سرکار تے ویندے نے نا. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. آقا نے کی فرمایا ترجمے تے غور کریا جے, فرمایا میرا زندہ